नमस्कार। आजकेर रेसिपि मेथी शाक भाजा। एखाने प्रथमे आमी गैसे कड़ाई बसिए सामान्य सर्षेर तेल गरम करे ताते कयेकटा बड़ी भेजे तुले राखछि। ओई तेलेई एकटा शुकनो लंका फोड़ने देब। दिए आमी एखाने एकटा बड़ आलू छोटो टुकरो करे केटे रेखेछि, सेई आलूटा दिए देब। दिए सामान्य नुन हलुद दिए भेजे नेब। मेथी शाक भाजाय आमी आलू, शिम, बेगुन और कड़ाईशुटी देब। और आमी एखाने 2 आटी मेथी शाक निয়েছি। मेथी शाक बेছে धुए परिष्कार करे रेखेছি। देखुन आलूर मध्य सामान्य नुन और हलुद दिए दिलाम। दिए आलूटाके एकटू भेजे नेब। जेहेतु आलू सेদ্ধ होते एकटू समय लागे ताई जन्य आलूटाके आमी एकटू भेजे निচ্ছি। आलूटा भाजा हये गेले अन्य सब्जीगुलो दिए देब। देखुन एखाने शिम, बेगुन और कड़ाईशुटी आमी छोटो छोटो टुकरो करे सबई केटे रेखेছি, एटाও दिए दिलाम। दिए सबकिछु और एकटू रान्ना करे नेब। शिम, आलू, बेगुन सबकिछु एकटू भाजा भाजा हये गेले तारपरे आमी शाकटा देब। देखुन एबारे आमी शाकटा दिए दिलाम। शाकटा दिएও भालो करे नाड़ाचाड़ा करे भेजे नेब। सबुज शाकसब्जी खावा स्वास्थ्येर पक्षे किन्तु खूबই भालो। और शीतकाले तो बाजारे नाना रकमेर सबुज शाकसब्जी पाওয়া যায়। এইভাবে मेथी शाक भाजले गरम भातेर संगे खेते किन्तु खूबই भालो लागे। देखुन एखाने स्वाद मतो आमी आर एकटू नुन दिए दिलाम। हलुद आर देब ना। এইভাবে নেড়ে চেড়ে শাকটা ভাজা করে নেব। আর এখানে সামান্য একটু চিনি দেব, খুবই সামান্য। দিয়েও ভালো করে শাকটা আরও কিছুক্ষণ ভেজে নেব। দেখুন দেখেই বোঝা যাচ্ছে শাক ভাজাটা একদমই হয়ে গেছে। এবারে আমি যে বড়িগুলো ভেজে তুলে রেখেছিলাম সেগুলো অল্প একটু ভেঙে নিয়েছি। পুরো গুঁড়ো করিনি, অল্প একটু থেতো করে নিয়েছি। সেটা এবারে ছড়িয়ে দিলাম। এবারে শাকের সাথে ভালো করে মিশিয়ে নেব। হয়ে গেছে আমার মেথি শাক ভাজা। আমি এবার তুলে নেব। রান্নাবাটি খেলি চ্যানেলে আমার সকল বন্ধুদের জানাই অনেক অনেক স্বাগত। আর আমার রান্না যদি ভালো লাগে তাহলে অবশ্যই আমার চ্যানেলটা লাইক, শেয়ার ও সাবস্ক্রাইব করে দেবেন। আর পাশে থাকা বেল বাটনটা অবশ্যই প্রেস করে রাখবেন, তাহলে আমার রান্নার নোটিফিকেশন আপনাদের কাছে পৌঁছে যাবে। সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। আবার দেখা হবে নতুন একটা রেসিপির সাথে। নমস্কার।